مرحبا بكم إلى فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نمشيو للصفحة 47 باش نشوفو ثاني نص في الوحدة الثانية، يعني الأسبوع الثاني، تحت عنوان La Déclaration des droits de l'enfant. إذن غادي نبداو بالإجابة على الأسئلة ديال J'observe et je découvre. On a la première question. Lis le titre et dis de quoi va parler le texte. Donc قرا العنوان وقول لنا علاش غادي يهضر le texte. Donc d'après le titre, donc, le texte va parler de la déclaration des droits de l'enfant. Deuxième question. Observe l'image et dis de quoi ces enfants ont-ils besoin pour être heureux. يعني لاحظ الصورة ثم قل إلى ماذا يحتاج هؤلاء الأطفال لكي يكونوا سعداء. Alors on va dire pour être heureux, elles ont besoin de réjouir de leurs droits. يعني لكي يكونوا سعداء فيتوجب عليهم التمتع بكافة الحقوق ديالهم. La question 3. Réfléchis et dis pourquoi cette image représente-t-elle des enfants de race et de sexe différents. فكر ثم قل لماذا هذه الصورة ou bien pourquoi cette image représente-t-elle des enfants de race et de sexe différents. لماذا هذه الصورة تبين ولا تمثل أطفال من أجناس وأعراق مختلفة. Alors comme réponse on va dire pour ne pas faire la distinction ou la discrimination entre les enfants à cause de leur race, de leur couleur ou de leur sexe. يعني هذه الصورة كتبين لنا أن ما خصناش نديرو يعني التمييز بين الأطفال يعني بسبب الجنس ديالهم أو العرق ديالهم أو لا اللون ديال البشرة ديالهم. Maintenant on passe à la lecture de texte. Donc la déclaration des droits de l'enfant. La déclaration des droits de l'enfant a vu le jour le 20 novembre 1959. C'est le grand premier accord international sur les principes fondamentaux des droits des enfants. Il définit les droits de tous les enfants sans distinction ou discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion. Selon cette déclaration, l'enfant a droit à un nom et une nationalité dès sa naissance, à l'affection, à l'amour et à la compréhension, à une alimentation saine, à un logement, à des loisirs et des soins médicaux adéquats, à une éducation qui lui permet de réaliser ses capacités, aux jeux et aux activités récréatives, à la protection et au secours en cas de danger, à l'éducation, au traitement et aux soins spéciaux que nécessite son état de désavantage ou sa situation d'handicap. La déclaration des droits de l'enfant. ميثاق حقوق الطفل. La déclaration des droits de l'enfant a vu le jour le 20 novembre 1959. يعني ميثاق حقوق الطفل تأسس يوم 20 نوفمبر 1959. C'est le grand premier accord international sur les principes fondamentaux des droits des enfants. فهو أول يعني اتفاق أو ميثاق دولي على المبادئ الأساسية لحقوق الطفل. Il définit les droits de tous les enfants sans distinction ou discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion. إذن فهو يحدد حقوق الطفل يعني بدون تمييز يعني مبني على أساس العرق أو لا اللون أو لا الجنس أو لا اللغة أو لا الدين. Selon cette déclaration, l'enfant a droit. إن حسب هذا الميثاق الطفل له الحق في à un nom et une nationalité dès sa naissance. يعني له الحق في اسم وجنسية منذ ولادته. À l'affection, à l'amour et à la compréhension. يعني له كذلك الحق في الحنان والحب والتفهم.
à une alimentation saine يعني له الحق في غذاء صحي à un logement سكن à des loisirs et des soins médicaux adéquats يعني له الحق في يعني أوقات فراغ أو في هوايات وكذلك رعاية طبية مناسبة أو لا ملائمة à une éducation qui lui permet de réaliser ses capacités يعني له الحق في تربية تسمح له بإنجاز قدراته aux jeux et aux activités récréatives يعني له الحق في اللعب وفي الأنشطة يعني الإبداعية à la protection et au secours en cas de danger له الحق كذلك في الحماية et au secours en cas de danger يعني النجدة في حالة الخطر يعني إذا كان في حالة خطر يجب علينا أن ننقذه à l'éducation, au traitement et aux soins spéciaux qu'on nécessite son état de désavantage ou sa situation de handicap يعني له الحق في التربية وفي الرعاية الخاصة التي تستوجبها يعني حالته إذا كان يعني في حالة إعاقة يعني ذوي الاحتياجات الخاصة يعني يجب أن نعطيهم الاهتمام والرعاية اللازمة إلى آخره. إذا كان هذا مجموعة ديال الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل. دابا من بعد ما قرينا النص وشرحنا غادي ندوزو الجواب على الأسئلة ديال الفقرة ديال جو كومبخون. السؤال الأول quelle est la date de la déclaration des droits de l'enfant إذن شنو هو التاريخ ديال الميثاق الوطني عفوا الدولي للطفل دونك الجواب كاين في الفقرة الأولى في البداية ديال الفقرة الأولى دونك la déclaration des droits de l'enfant a vu le jour le 20 novembre 1959 يعني في 20 نوفمبر 1959. السؤال الثاني de quoi parle cette déclaration على ماذا تحدث هذا الميثاق donc cette déclaration parle des droits de l'enfant تحدث على حقوق الطفل. 3 quels sont les types de discrimination cités dans le texte شنو هما الأنواع ديال التمييز المذكورة في النص donc الجواب كاين في la fin du premier paragraphe donc sont la race, la couleur, le sexe, la langue et la religion يعني هادو من الأنواع ديال التمييز اللي ممكن يعني يكونوا donc la race يعني العرق la couleur اللون le sexe الجنس la langue اللغة la religion الدين. 4 quels sont les droits cités dans le texte شنو هما الحقوق المذكورة في النص دونك كاين بزاف ديال الحقوق حنا نذكروا منهم واحد جوج ولا ثلاثة دونك كاين droit à un nom et à une nationalité à l'affection à l'amour la compréhension une alimentation saine un logement etc دونك كلشي الفقرة الأخيرة خاصة بالحقوق مذكورة فيها فقط الحقوق. 5 de quoi un enfant en situation de handicap doit-il bénéficier يعني ما الذي يجب أن يستفيد منه طفل في حالة إعاقة donc lui aussi il doit bénéficier de l'éducation de traitements soins spéciaux que nécessite son état de désavantage donc الجواب على هذا السؤال كاين في السطر الأخير الخاصة يعني بحقوق الأطفال في حالة إعاقة. إذا كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو وهذا النص شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.